Satu, dua, bentar, 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 bentar. Hello everyone, so welcome to our video assignment. And today we will present our discussion results in interpreting a video on YouTube entitled Priyanka Chopra, Full Power of Woman Speech from Variety Official YouTube channel. And you guys may proceed to the description box if you want to see the official video. And with me, Dwika Muzaka Anantatia, but you can call me Aka and my friends. You guys may introduce yourself. Hello, my name is Hanin, and I'm here with my friends also to interpret a video. My name is Syahridan Muhammad Asatubantu Pusokusumo, but you can call me Zidan. My student number is 080. My name is Vindi Anggita, and you can call me Vindi. My student number 132. Thank you, guys. So for your information, we are undergraduate students from English Language and Literature Universitas Airlangga, and this video is for our interpreting class final examination. And the method that we use to interpret the speaker's utterance within the video is the consecutive method of interpreting. And the target language of our interpretation is Bahasa Indonesia, and therefore we interpret the language or the Priyanka's utterances into Bahasa consecutively. And the distribution of each utterance has been determined by us accordingly. And we will open our camera and microphone when it's already our part to interpret so that you can see our beautiful faces and enjoy the interpretation. And actually, this happens because we want to stabilize the internet connection as we use Zoom meeting and avoid lagging videos. So without further ado, let's start the video. Hope you enjoy the video. I will try to share the screen first. Okay, I hope you guys can see the video clearly, and I will start the interpretation. Okay. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih dan wow, saya merasa sangat beruntung dan terhormat dapat berbagi pada sore hari ini dengan kalian semua dan para wanita luar biasa yang mendapatkan penghargaan hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kalian semua, Octavia, Michelle, Kelly, Perry, dan 50 wanita yang telah tercatat memberikan dampak positif. Prestasi kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang lain untuk bekerja lebih keras dan untuk menjadi lebih baik, memberi kesan dimanapun kita dapat melakukannya. Jadi saya sangat bangga berdiri bersama kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. Jadi seperti yang Anda ketahui, dalam hidup terdapat saat-saat ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri Anda sendiri, bagaimana saya bisa sampai di sini, atau mungkin seperti mengapa saya berdiri di sini. Dan ini jelas merupakan salah satu momen bagi saya di mana saya dapat menemukan diri saya kembali ke awal, kembali kemana atau di mana saya berasal. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua hebat yang bekerja sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya adalah anak pertama dan sejauh yang saya ingat,
Saya membuat orang tua saya sangat bangga dan bahagia 99% selama hidup saya. Oke, mungkin hal itu terdengar sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi saya dari waktu ke waktu, namun bukankah hal itu sebuah hal yang wajar? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian dan bahkan setelah itu tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya ingin benar-benar menekankan hal ini kepada kalian semua, karena menurut saya banyak orang mungkin belum mengerti bahwa menjadi setara tampak sangat normal. Namun di tempat di mana saya berasal, India, dan mungkin di banyak sekali negara berkembang di seluruh dunia, hal ini kurang lebih hanyalah menjadi sebuah pengecualian. Mendapatkan kesempatan yang sama adalah sebuah keistimewaan. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Pengalaman pertama saya melihat perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan adalah terjadi pada saat usia saya yang masih sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. It was a way of life. Simple. Saya tumbuh dalam keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami dan bagaimana kontribusi kita kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah sebuah pilihan, namun hal tersebut merupakan sebuah jalan hidup sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai mengajak saya untuk ikut dalam sebuah klinik keliling atau klinik berjalan ke daerah-daerah pedalaman yang masih berkembang dan desa-desa di sekitar kota tempat kita tinggal yang disebut Bareilly. Kami naik ke dalam ambulans dan orang tua saya memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang tidak mampu membelinya. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Tugas saya pada saat usia 8 tahun adalah sebagai seorang asisten apoteker. Saya menghitung semua obat dan memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. Dan saya benar-benar menjalankan pekerjaan saya dengan sangat-sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Tetapi semakin saya melakukan perjalanan ini, semakin saya mengetahui hal-hal paling sederhana yang membedakan seorang anak laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang pria dengan seorang wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Misalnya, anak perempuan dipaksa untuk berhenti sekolah oleh orang tuanya ketika mereka mencapai pubertas karena dianggap sudah siap untuk menikah dan memiliki anak pada usia 12 dan 13, sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Atau kebutuhan mendasar manusia seperti layanan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Mari kita sebut pengalaman ini sebagai pemicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and many triggers in between.
like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. Setelah beberapa tahun berlanjut, masih terdapat banyak pemicu masalah yang sama, di antaranya seperti pada saat awal karir saya, sekitar umur 18 atau 19 tahun. Produser sutradara mengatakan kepada saya jika saya tidak setuju dengan persyaratan konyol atau gaji yang sangat rendah dalam filmnya, dia akan menggantikan saya karena perempuan mudah tergantikan dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, and around the same time partner with UNICEF, was an encounter with my housekeeper's daughter. Itu adalah kenangan yang tak terlupakan, membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tak tergantikan. Namun satu hal yang sangat-sangat membuat saya ingin berproses selama hidup saya adalah akhirnya saya memutuskan untuk menciptakan Yayasan Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, dan bermitra dengan UNICEF adalah pertemuan dengan putri pengurus rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. So Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang syuting lebih awal, dan saya melihat dia duduk di perpustakaan sambil membaca buku. Saat itu mungkin dia berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan saya tahu dia suka membaca. asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Jadi saya bertanya padanya, hari ini adalah hari kerja, mengapa kau tidak sekolah? Dan dia berkata, oh, aku tidak pergi ke sekolah lagi. Akhirnya saya memutuskan menemui ibunya dan bertanya, mengapa dia tidak di sekolah? Dan ibunya mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia dan saudaranya ke sekolah, sehingga mereka memilih anak laki-laki untuk disekolahkan. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Alasannya adalah anak ini akhirnya akan menikah dan itu akan membuang-buang uang. Saya benar-benar tertampar dan itu mengguncang batin saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. And a huge necessity, especially today. Akhirnya saya memutuskan untuk membiayai pendidikannya sehingga dia dapat terus belajar, karena pendidikan adalah kebutuhan paling dasar bagi seorang manusia, dan tentunya adalah kebutuhan besar, terutama pada hari ini. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Sejak saat itu saya bertekad untuk membuat perbedaan sebanyak mungkin pada kehidupan anak-anak, entah dengan cara yang besar ataupun kecil, apapun yang dapat saya kontribusikan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. Ada kutipan yang benar-benar indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk dikatakan, untuk menjelaskan apa yang ingin saya katakan hari ini. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Tangan yang mengasuh anak, sang prokreator, sang ibu masa depan. Seorang wanita membentuk takdir peradaban.
Itulah ironi tragis dari takdir, bahwa ciptaan indah seperti seorang perempuan cilik menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Perempuan mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia. Itu fakta. Tapi sampai hari ini, perempuan masih lebih mungkin tidak bersekolah daripada laki-laki. Terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir. Saya akan memberi sebuah statistik, lebih dari 15 juta perempuan dari umur sekolah dasar tidak akan pernah belajar baca tulis dibandingkan dengan 10 juta laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, Sekolah dasar, itulah awal masa depan kita. Dalam 11 tahun belakangan, saya sudah menyaksikan langsung hasil kerja luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak seluruh dunia. Terutama bagi korban dan penyintas pernikahan anak, pengungsian, perang, kekerasan seksual. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Dan untukku, disitulah tujuan hidupku. Alasan mengapa saya sangat berkomitmen untuk tujuan ini, dan memang disitulah semangat saya. Karena saya mengerti bahwa edukasi perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga komunitas dan ekonomi. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. Hasil dari edukasi perempuan adalah kita semua akan menjadi lebih baik. Sesederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai entertainer dan influencer, berada di ruangan ini, saya merasa bahwa tanggung jawab sosial kita adalah untuk menjadi suara bagi yang terbungkam. Itulah mengapa saya memuji semua wanita di ruangan ini untuk menjadi seseorang yang luar biasa. For using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. Karena menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi kepada perubahan dan memastikan tidak ada satupun generasi yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Aku berterima kasih kepada Variety dan kalian semua untuk menyemangatiku dan kita semua di ruangan ini untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih banyak. And that's all, guys, of our interpreting videos. Thank you very much for watching, and hope you get lots of insight from our video. And bye, stay safe and healthy. See you soon, guys. Bye.